Guys, maayong buntag sa tanan guys no. Naanapod ta karon diri guys ato ang amigo nga Diwindi. Nga si Linyo ang ato ang makaistorya karon guys. Salamat kung ang iyang ipaabot sa tuwa karon guys. Good news. Ato alang paminawon guys ha, kung unsa man ang iyahang ipaabot sa tuwa karon. Kaibigan, maayong buntag kaibigan. Ay salamat. Naagyud si Linyo guys. Linyo? Oh kaibigan, unsa man ni ang imuhang ipaabot nga nasabtan ako sa imo karon nga na kay ihatag nga good news? Ay, salamat kaibigan ha. Guys, nalan siya ipaabot guys ha. Sa tanan makakita ani nga pagpaabot sa ato ang kaibigan nga si Linyo. Ang gipaabot niya karon guys nga naay good news nga iyang ihatod nga balita sa tuwa. Tungod mapasalamaton sila guys. Kay nalihis ang bagyong uwan diri guys no. Makita nato sa atong pagpangandam tungod kay gitakda yun nga mapanganib nga muabot nga bagyo nga super typhoon. Pero ang gihatod sa ato ang amigo nga Diwindi nga si Linyo, mapasalamaton sila guys. Kay kini wala mahitabo diri sa tuwa. Pero kaibigan, naabay daggan niya pog naapektahan na atong bagyong uwan. Naagyud guys, pipila ka mga lugar na ayapoy na apektado. Pero kung basihan nato sa Cebu, grabe gyud guys. Wasak na wasak yun ang sa Cebu nga lugar. Sa dihang niabot ang bagyong Tino. Pero ang ato yung gipang ngandaman katong giingon nila guys nga mapanganib nga super typhoon nga bagyo. Nang pasalamat yun ang ato ang kaibigang Diwindi nga wa yun midangat og super typhoon. Nalihis guys. Mapasalamaton mo ni gihatod niya nga good news ato karon guys nga bisan pa man yun nga gitakda atong adlaw o orasa ang pagbagyong uwan. Grabe. Daghan yung na trauma tungod kay sa ilang pagpangandam kay nakita nato sa mga news update guys. Mangandam ang tanan tungod kay sa super typhoon nga moabot yun. Pero sa dihang nakita sa toong kaibigan nga nalihis yun kaibigan. Tinuod yun kaibigan. Grabe guys. Ang dili lang daw nato kumpiyansaan karon guys ha. Kay sa dihang nahitabo yun nga mauna yun ng pagbagyong uwan. Pero ang ato ang pangandaman karon guys, dili nato mahibaw-an yun kung asa ang target karon sa mga kalamidad. Di ba makita nato diri mahitabo sa atoa. Pero asa padulong ang bagyong uwan. Tinuod yung kakaibigan.
Wow, mao gini guys. Tama gyud si kaibigang Linyo. Nga nahitabo naman yun nga diri mus sabak ang bagyong uwan sa tuwa. Pero mao giingon ni kaibigan nga mapasalamaton ta kay wala gyud ta na apektahan kaayo. Naa may paghangin diri pero medyo dili gyud ingon nga kusog. Naara sa ubang lugar nga murag ninglihis guys. Mo ni gipasabot ni kaibigan nga dili lang gyapon ta magkumpiyansa kay ang panahon karon dili gyud nato mapix kung diri ang target. Mura bitaw walaon bitaw guys. Bas napay term ana guys nga wa nato maistorya nga maglisod tag pasabot sa inyo Pero kaibigan, salamat gyapon kaibigan no. Tungod kay kamo nakita yun ninyo nga good news jud kay karon nga wala nay pagbagyo diri Ito na guys ang sinasabi at inahatid po sa ating kaibigan ngayon na good news. Ito po yung wala tay kabalaka na diri kay ang bagyong uwan wala na diri sa tuwa. Sa suama ra gyud na guys nga sa ato ang yung pagpanalangin, pagtabang ug pagampo, pagsalig sa Ginoo mao nahitabo gyud nga gikaloy-an ta diri guys nga wala gyud mo sagupa ang pagbagyong uwan diri nga super typhoon. Pero sa ubang lugar gyud dili lang gyapon kumpiyansa kay kini di nato matagna kung diha padulong sa inyo. Salamat kaibigan.